preparation of alcohols. Spoiler alert guys, everything that will be covered in this video is already discussed in the previous video or in the previous chapter. Alcohols can be prepared by using the fermentation process. So fermentation is a chemical process where yeast act on sugars to produce ethanol and carbon dioxide. Be alert that this method applies only to ethanol and not any other alcohol. So yeast will act as an enzyme and yeast will be denatured at temperature above 45 degrees C. So the optimum temperature for fermentation is 25 degrees C to 45 degrees C, and this is the reaction equation for fermentation process. Hydration of alkenes also can be used to prepare alcohol. So hydration of alkenes is also known as acidified water, diluted acid, and also H2O, H3O+. This acid catalyzed addition of water to the double bond of an alkene is how we can prepare the low molecular weight alcohols. The acid most commonly used to catalyze the hydration of alkenes are dilute solution of sulfuric acid and phosphoric acid, and it will follow the Markovnikov rule. This is the general equation for hydration of alkenes. The third one is hydrolysis of haloalkanes. So hydrolysis of haloalkanes also will produce alcohols, and this process can be done by using aqueous NaOH under reflux. This is one example of hydrolysis of haloalkanes to form alcohol. So actually, to avoid competition for elimination reaction, hydrolysis of tertiary haloalkane must be done by using water. So this is an example on how we do hydrolysis for tertiary haloalkane by using water. We can also synthesize alcohol from the Grignard reagent. So when Grignard reagent react with methanol, we can form primary alcohol. When Grignard reagent react with aldehyde, we can form secondary alcohol. And when Grignard reagent react with ketone, we can form tertiary alcohol. And these three equation is example on how the primary, secondary, and tertiary alcohol is formed from the Grignard reagent. So let's take a look at few examples on how we can outline synthesis. So example 1 suggests the method can be used to prepare ethanol from ethane. So maksudnya kita ada ethane dan kita mau hasilkan ethanol. So bila kita tengok di sana kita ada ethane, yang mana ethane ini kita tahu adalah alkane, dan alkane cuma undergo one type of reaction sahaja, yaitu halogenation. So step yang pertama adalah kita buat halogenation untuk alkane dan kita akan hasilkan bromoethane. Next, untuk hasilkan alkohol daripada haloalkane, kita akan buat tindak balas dengan aqueous NaOH dalam keadaan reflux, dan ianya akan menghasilkan ethanol. Next, kita sambung untuk example 2. Suggest the method can be used to prepare 1 propanol from propene. So kita ada propene, daripada propene kita mau hasilkan 1 propanol. So maksudnya kita ada alkene dan final product kita adalah alkohol. So daripada alkene kita kena convert dia jadi haloalkane. So daripada haloalkane kita boleh convert haloalkane itu menjadi alkohol. So the first step adalah kita kena buat hydrohalogenation of alkene. So kita boleh guna pakai HBr ataupun HCl, terpulang kepada kamu.
So bila kita gunakan HBr, kita akan dapat produk di sini iaitu 2-bromopropan. Yang mana bila 2-bromopropan ini undergoes reaction dengan aqueous KOH dengan reflux, ianya akan dapat 2-propanol. Tapi soalan minta kita sediakan 1-propanol. Okey, tapi kita dapat sini 2-propanol. Jadi apa yang kita kena buat? So maksudnya dalam tindak balas yang pertama itu kita kena letakkan H2O2. Bila kita letakkan H2O2, tindak balas ni dia akan jadi anti-Markovnikov. Di situ kita akan dapat produk sebagai 1-bromopropan. Dan bila 1-bromopropan itu undergoes reaction dengan aqueous KOH, baru kita akan dapat final produk kita iaitu 1-propanol. So bila kita letakkan peroxide di sini, baru kita akan dapat produk seperti yang soalan mau. Tapi kalau kita tidak letak peroxide, kita akan dapat 2-propanol. And finally, for example 3, suggest the method to prepare butanol from propan. So meaning to say kita ada propan, daripada propan ini kita mau hasilkan butanol. So kita ada alken dan daripada alken kita mau tukarkan dia, kita mau menghasilkan alkohol. Dan kalau kita kira daripada bilangan karbonnya bertambah sebanyak 1. Maksudnya, semasa menghasilkan butanol itu, kita kena menggunakan Grignard reagent. Seperti yang saya nyatakan pada example pertama tadi, okay? Sebab kita ada alken, so alken ini dia cuma boleh undergo satu sahaja tindak balas, iaitu halogenation. So kita buat dulu halogenation of alken. Oleh sebab hidrogen pada propan ini dia ada dua classification, primary dan juga secondary. So kita akan ada dua produk untuk halogenation ini, seperti yang saya tuliskan di sana lah. Okay, so yang ini dia adalah minor product, okay, dan ini dia adalah major product. So dalam sintesis, outline sintesis, kita cuma berminat dengan major product. So kita akan bincangkan yang ini ya. So daripada haloalken sebenarnya kita boleh hasilkan alkohol. Tapi bila kita tengok kedudukan halogen dan juga hidroksil itu, dia berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, satu di tengah-tengah, satu di hujung. So apa yang kita kena buat? Okey, kita kena buat dehydrohalogenation dahulu. Dehydrohalogenation of haloalken, okay, untuk menghasilkan alkin. So kita punya haloalken akan bertindak balas dengan alkoholik KOH dalam keadaan reflux untuk menghasilkan 1-propin. Okay, so seterusnya daripada 1-propin ini kita akan buat hydrobromination dengan kehadiran peroxide, okay, supaya itu Br boleh masuk pada karbon yang di hujung. Tapi kalau kamu tidak guna peroxide, kita akan dapat produk seperti yang asal tadilah. So hati-hati bila kita buat sintesis outline-nya. So bila kita buat hydrobromination dengan kehadiran peroxide, kita akan dapat 1-bromopropan. So sebab dia punya bilangan karbon bertambah, jadi kita kena hasilkan Grignard reagent. So kita akan buat tindak balas 1-bromopropan dengan magnesium dalam kehadiran dry ether. So ini adalah Grignard reagent yang kita hasilkan daripada tindak balas tadi. Okey, so oleh sebab kita mau hasilkan primary alkohol, Grignard reagent tadi tu dia akan bertindak balas
dengan metanol followed by hydrolysis dan ini akan menghasilkan 1-butanol.